हाई फ्रेंड्स आमी अर्पिता आज के मेलिर तरफ থেকে কিন্তু নিয়ে এসেছি দারুণ সুন্দর অথচ বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা পূজা কালেকশন। দেখো রেডের উপর যাচ্ছে, রেডিশ মারুন কালার, ব্লাড রেড নয়, এটা রেডিশ মারুন কালার। খুব সুন্দর একটা অ্যালাইন কাট কুর্তি, পুরো দেখো ডিটেলিং করা হয়েছে এটাকে লেস দিয়ে। আচ্ছা, গোটা গায়ে এরকম ছোট ছোট বুটি থাকবে। এখানে যাচ্ছে লটকানটা, একটা হেভি লটকান করা হয়েছে। এই ধরনের লটকান এখন ভীষণ চলছে। আচ্ছা, এই যাচ্ছে হচ্ছে স্লিপসটা, স্লিপসেও তাই, স্লিপসেও এই লটকানটা দেওয়া হয়েছে। এটা ভীষণ সুন্দর কালেকশন, কিন্তু খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি হিসেবে এটা আমি করেছি যাতে তোমরা সেল করতে পারো খুব ভালো করে। साइज चार्ट 40, 42, 44, 46। যদি অন্য কোনো সাইজ লাগে বলবে, আমি বানিয়ে দিতে পারবো। तो ये आपका साइज चार्ट रेडी है। 40, 42, 44 एंड 46 अलाइन कट एक कुर्ती है। एक साइज चार्ट 40, 42, 44, 46। लेस वर्क है, पूरा हेवी लटकन है, एकदम बजट फ्रेंडली है। कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट অপূর্ব কালেকশন দেখো। ফার্স্ট হচ্ছে আমি বলবো খুব ভালো করে কাজটা দেখো। এমব্রয়ডারির মধ্যেও কিন্তু ডিফারেন্স থাকে। যারা সেল করছো, বিশেষ করে সেলার যারা, তারা খুব ভালো করে আশা করি বুঝতে পারবে। থ্রেড ওয়ার্ক মানে কিন্তু সব থ্রেড ওয়ার্ক সেম নয়। এই থ্রেড ওয়ার্কটা যেটা আমি করিয়েছি, কোয়ালিটিটা দেখো, কাজের কোয়ালিটিটা দেখো। এইভাবে একটা ডিজাইন করা হয়েছে। स्लीव्स में देखो, साइड में आएगा। जस्ट आप वर्क की क्वालिटी देखिए। वर्क की क्वालिटी के ऊपर उसका प्राइस डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि वर्क का क्वालिटी देखिए। क्योंकि मेरे जो कस्टमर बेस है, जो कस्टमर मुझसे लेते हैं, मेरा जो क्लाइंट है, वो उनको जस्ट एक्सक्लूसिव चीज पसंद है, तो इसीलिए इस तरह का वर्क है। तो वर्क बहुत बहुत फाइन वर्क है। ये जो कुर्ती है, इसका ये मैंने ओनली कुर्ती किया है क्योंकि इसके साथ आप ऑलिव ग्रीन का पैंट और दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। और मेरा जो पिछले बार का जो सेट था उसमें ऑलिव ग्रीन का दुपट्टा दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर दुपट्टा नहीं दिया है। तो एक दुपट्टे से दो काम चल जाएगा। এই যাচ্ছে পুরো জিনিসটা। साइज चार्ट 40, 42, 44 एंड 46। अगर और कोई साइज कस्टमाइज करवाना है तो कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक है। साइड में पॉकेट आएगा, लेंथ आएगा आपका 46। ओके, आज के